Good afternoon, everybody. My name is Johan Miller. I am from South Africa and part of the B-Tantric group in Europe. Today, I am welcome also Alvaro, and he is from Madrid in Spain. Hi, Alvaro. Buenas tardes. Good afternoon, Johan. Nos va a guiar la sesión Johan, que vive en Pretoria y es parte de B-Tantric, también Bodywork for Men. Good afternoon. So we're going to start with what is a New Year's resolution versus a vision board versus a dream board. So, sí, nos vamos ahora a fijar en cuál es la diferencia entre unas decisiones de principio de año, los New Year's Resolutions, y qué es un tablero visual, un tablero para nuestra proyección. Great. So a New Year's resolution for me, and this is only my experience, is something that is sometimes a thing that we do on the last day of the year or sometimes the first day of the new year. Sí, un propósito de año nuevo es una decisión que tomamos al final del año para empezar a cumplirlo al año siguiente. Yes, and then a vision board is something that is a little bit more visual. So it means that it is something that you can see and that is a little bit a longer term, like a whole vision for your year, 6 months, a year, and then also for maybe a 5-year project or a 10-year project. So it is something that is totally for a long term. Entonces, el tablero de inspiración, la inspiración visual, es el tiempo que nos tome para cumplir ese proyecto. Puede ser 1 año, pueden ser 5 años, es un proyecto a largo plazo. Y es visual, por supuesto. Okay, so a vision board, for me, it's something that you can absolutely use all your senses when you're doing a vision board. In other words, you are seeing, you use your sight, you can hear. In other words, you can imagine that you are already in that moment. So you can hear the beach, or you can hear a music play, or you can hear this, or you can hear that. You can actually feel. So if it's something tangible, you can actually feel how it feels like. So you use your kinesthetic, also feeling the feeling of something, or you can use taste or smell. So when you do a vision board, it's all about those things, is to really live your inside your vision board. And it is called a vision board, but for some people it's very difficult to visualize. Sí, cuando hacemos un tablero visual tenemos que adaptarlo a nuestra modalidad sensitiva. Entonces, la superficie sí que va a ser visual, pero cuando nosotros lo utilizamos tenemos que anclarlo a nuestro sentido más fuerte. Puede ser kinestético, la sensación que tienes en el cuerpo cuando estás mirando esa imagen, puede ser incluso gustativo, puede ser olfativo y suele ser también auditivo. Tenemos que anclar las sensaciones más fuertes a esa imagen. We also say a vision board is a mirror of your soul, and that brings balance to your life. So it's something that you can kind of recreate of yourself. Esto se enlaza con el Tantra porque en Tantra miramos a los ojos y utilizamos al otro como espejo. Entonces, este tablero va a ser también para nosotros un espejo de nosotros mismos. Vamos a mirarnos a nosotros mismos, a nuestra alma. Y también va a haber balanzas, vamos a ver qué es lo que falta, qué hay demasiado. Para eso nos sirve el tablón visual que vamos a construir. So in Tantra, and most of you are very familiar with Tantra, or we are a part of the B-Tantric group, we say that Tantra is energy, and energy is a way to, or to have a dream, a sound vision.
with communication with each other. So in other words, two people. And if you do not have this, sometimes it could be blurry and we can be lost. So a vision board is therefore to bring clarity. Y vamos a enlazarlo también con Tantra porque en Tantra utilizamos esos estados alterados de conciencia, la ensoñación, el ponerse en el lugar del otro, el sentir las propias sensaciones. Y el tablero nos va a ayudar a poder traducirlas y a poder tenerlos ahí para que no sea algo muy disuelto, que no sea algo etéreo, sino que sea algo tangible en lo que podamos enfocarnos. So for me, a New Year's resolution does not work. Like I said, it's only times you do it once a year, and I am going to eat correctly. I am going to lose weight. I am going to gym every day. And maybe it holds maybe for a week or a day or two, or maybe a little bit longer. But for me, a New Year's resolution does not work. So I would like to do meditation every day, but to say I'm going to do that doesn't always work, because when you say I'm going to, it's always in the future, where a vision board enables you to see you right in that moment, to let you feel that you are in that moment. And that's why a vision board for me works much better than just a New Year's resolution. Sí, cuando tuvimos la oportunidad de decir en qué hacíamos, a qué dedicábamos esta sesión, empezamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo y Johan contó que realmente los propósitos de Año Nuevo no sirven porque es pensar en el futuro y las acciones se manifiestan en el presente. Entonces, si yo me pongo a pensar que quiero ir al gimnasio todos los días o voy a comprometerme a meditar todos los días, es más difícil que cumplir que si yo lo proyecto en un tablón visual y siento en cada momento qué es lo que estoy consiguiendo. So we have different aspects in our lives, or categories. So they also call it the balance wheel. So it's a wheel that they create, and you have all of these segments or categories. So, and you can make a vision board as a combination of that for yourself, or you can take one of those categories and just make one vision board. Ahora lo que vamos a trabajar es en ver en qué áreas de mi vida voy a aplicar este tablón visual. Hay teorías que dicen que la rueda del equilibrio, por ejemplo, tenemos distintas categorías y elegimos una, o bien nos dedicamos a observar qué es lo que tengo que aumentar o disminuir para tener el equilibrio. So these areas that I'm referring to, or the categories, or this balance wheel, the first one is my love life or romance. Entonces, la primera categoría sería la vida romántica, la vida amorosa, la vida afectiva. The next one would be spirituality. La siguiente sería la espiritualidad. The next one would be money. El dinero sería la siguiente. The next one would be family. La familia. Then your work. El trabajo. Or your career. O la proyección de tu trabajo, la elección de carreras. The next one would be friends and social life. And social life does not mean social media. Sí, la siguiente es las amistades y la vida social. Y esto no incluye las redes sociales. Then we have rest and relaxation or holidays. Sí, tenemos el descanso, las vacaciones. And then we have health, so it's eating correctly, your physical health, and in fitness. Tenemos la salud, que es, por ejemplo, la alimentación y el bienestar físico, la fuerza física. And then we have creativity. Tenemos la creatividad. And the last one would be home. In other words, where you feel totally relaxed or totally at peace, that sanctuary.
Realmente tendremos el hogar, donde te encuentras a gusto, donde tienes tú ese santuario, ese altar para ti. Great. So if you can identify where you in your life need a little bit more clear vision or more clarity, then you can create a vision board. Maybe a few of those things, maybe all 10 of them, or maybe just one, and you create a vision board for that one. For example, spirituality. So that means you can do about meditation, about learning about how to breathe correctly, and all of those things, and you create just a vision board for that. You can create a vision board for your finance or your career or your business, or you can do something more about creative. I want to paint and I want to sing and I want to play the piano or whatever, but you can create a combination or only one segment per vision board. Entonces, en este taller vamos a ver cómo se hace y entonces ya lo podemos aplicar a una sola de estas áreas. Solamente voy a fijarme en la familia, cómo quiero manejar mis relaciones de familia o cómo voy a potenciar mi creatividad. O también elegir solamente algunas de estas áreas para trabajarlo, para equilibrarlo, para potenciarlo, para cambiarlo. So when we talk about what sparks joy in your life, it also means when you are looking for something to create a vision board, you have to have an idea what spark life, what spark joy. Para construir este tablero, y lo primero que necesitamos es saber qué me inspira, cuál es esa chispa de alegría sobre la que voy a partir. Yes. So, and what do I mean with spark joy? So if you have an image, and we work with image because this is a vision board. So if you have an image either on the internet or on paper, and you look at that picture or on the screen, and that brings joy. In other words, brings some nice feeling or feeling of contentment, or you just feel so good. That is normally the correct picture that you can use for your vision board. Entonces, para esto sale de una imagen que me llama la atención, o a lo mejor algo que se me ocurre, una imagen que tengo en la cabeza, una imagen que veo, y esta imagen nos sirve para catalizar toda esa energía de creación que queremos. Okay, so there is different ways to create a vision board. Hay distintas formas de llevar a cabo este tablero visual. So some people use a vision journal. In other words, they have a small little book, and wherever they go, and they can either take a photograph and put the photograph inside the book, or they are in a coffee shop and there's a stack of magazines, and they clip out a beautiful picture and they put it in the book. And it's a little book that they can paste through this book. So this is a vision journal, but then there's also a lot of writing. Una de esas formas es tener un diario visual. Hay gente que sabe dibujar y boceta. Hay gente que también puede ir a lo mejor recortar imágenes de una foto, a lo mejor en una cafetería, y siempre lo van haciendo crecer, lo van agrandando. Then you have a vision index cards. También podemos tener tarjetas para estas visuales que utilizamos. So it's normally a index card system where you have a vision or an index card and you place a picture on top of that. And you have different kinds of vision index cards, and you can flip them out, have them for the day in where you can see them and put them back or change them. So that is the index card system. Las tarjetas están muy bien para categorizar y para poder
ver en conjunto, se puede hacer como un Rolodex de distintas tarjetas y cambiarles el orden. And then you have the scrapbook method. Is where you have this huge book, and when you open it, it's a double page, and you have all these pictures and things, and you actually can put it away so that nobody can see it, and then also open it up and so forth. Tenemos los scrapbooks, que son estos álbumes en los que guardamos mementos, guardamos a lo mejor entradas o de un espectáculo, trozos de tela, o también es divertido hacerlos como tridimensionales, que se puedan mover. También lo podemos abrir y cerrar para tener nuestra privacidad. And then, of course, you have a vision board, which is a hard copy. And what I mean with a hard copy is a hard, board, a huge board, whiteboard, and where you actually have pictures or clippings from a magazine, and you place them or glue them on a wall, and you can see that every day. El tablero visual, que es el que vamos a hacer, es un soporte físico en el que podemos pegar fotografías o dibujos. Normalmente lo que más vamos a utilizar van a ser imprimir en el ordenador, recortar y pegar. And then you have the digital way of doing it. And that's my favorite because it is on your computer and you can have a digital way to do it. So it is where you take some pictures from the internet, which is not always allowed, but it's for your private use, and which appeals to you. And this is sometimes why I like it. It is totally the correct picture that sparks joy to me. Where if you do a hard copy, sometimes it takes too long to get the correct and precise picture that sparks joy. It could be maybe a correct picture, but I would look online for the correct one. Y finalmente, el que vamos a ver ahora va a ser el tablón digital, que es el más cómodo realmente porque nos permite manipular las imágenes. Tenemos además bancos de imágenes gigantescos, aunque no sea de licencia pública, pero como es para nosotros solos, es para uso privado, vamos a poder coger cualquier foto que exactamente representa eso que tenemos dentro, esa chispa que nos hace ir hacia adelante. And then with a digital one, there's two ways. You can either have it on your computer, so you can look at it every day, like a background or a screensaver, or you can actually print it in color and then also put it somewhere where you can see it quite often. Y la ventaja del digital es que lo puedo tener en el ordenador como fondo de escritorio, como salvador de pantallas, o bien imprimirlo en tinta y poder verlo cada vez que yo necesite. Great. Thank you. Any questions? There's a few do's and don'ts when you create a vision board. And for me, one of the most important ones is to say, I want to do this, or I'm going to do this. And because that always stays in the future. And what I mean with this is, yes, I want to do a vision board, but tomorrow, yes, I want to do a vision board. And then in a week's time, I still want to do a vision board. So it's always that little thing that you're going to do it, and you're going to do it, and you're going to do it, but never is the correct time. Or I want to have money. I want to have better sex. I want to meditate every day. I want. And it always stays a want. It never realized that into reality. Vamos a fijarnos en algunas cosas que es importante hacer o no hacer. La primera de todas es cómo formulamos esa afirmación. Johan nos recuerda que es mejor no utilizar voy a,
hablar del futuro o quiero o deseo, porque eso no nos deja sentir el presente y además estamos poniendo el enfoque en algo exterior. Por eso él nos indica que tengo que decir estoy en proceso de, en vez de mañana o después o espero que. So then the question is, if I can't use those words, like I want to or I am going to, what is the best way to start with a vision board? Entonces, ahora que ya sabemos que no puedo decir deseo ni voy ni voy a empezar a hacer lo que sea, ¿qué es lo que tengo que decir? And I think it's also then a mindset. Y entonces realmente lo que tenemos que hacer es un enfoque, es un estado mental. So the important sentence will always be, I am in the process. Entonces lo importante, la forma de hacer es formularlo como estoy en el proceso de. Yes. And what this means is the process does not start the day when you do your vision board. The process already started when you saw the advert, because it is a mind process. You are in the process. And there is much more power to say, I want to start it, or I am in the process of start or doing my vision board, because it means I'm already busy. Pero lo importante del tablero visual es que es un proceso. Entonces, la manifestación no comienza cuando tú empiezas a escribir, sino cuando cuando reconoces esa imagen que te va a hacer saltar la chispa, o cuando estás haciendo algo porque crees que porque se está cumpliendo ya. No es una creencia de futuro, ni es una intención de futuro, ni es un deseo, sino que es una manifestación desde el presente. So I said earlier that you can do maybe a 6 months or a month vision board, or a year or the 2-year or a 5-year or even a 10-year. And that this is just to put it out there for you, that you are comfortable when there is a deadline. I don't like deadlines with vision boards. It will happen when it needs to happen. And you can actually look back and say, oh, wow, it happened. And because the process that we are going to follow just in the future is that we are already there. We can smell it, we can visualize it, we can hear it, we know where we are in that vision board, and it is then already real for us. Entonces, antes nos ha explicado que él prefiere el hacerle el tablón visual porque tampoco hay fechas de finalización, no hay fechas de entrega, ni es cada mes, ni se cumple, no hay que esperar a que haya una fecha de vencimiento, porque simplemente surge y ya te das cuenta de que está ahí, de que ha pasado, ya lo reconoces. And it's so important to use your senses. We talked about it earlier, use your senses. So when you visualize, so you use your eyes, that whatever you see sparks joy, so there's a happy feeling. You can feel it, in other words, kinesthetic. Entonces, otra vez nos recuerda que es muy importante que anclemos nuestra capacidad sensorial más fuerte en ese tablero. Puede ser una sensación del cuerpo, puede ser, y además es mejor cuando se hace así, cuando es algo más visceral. Puede ser un olor, puede ser el sonido de algún sitio. Siempre lo vamos a anclar a partir de lo visual, pero a nuestra preferencia sensorial. You can smell. Se puede oler, por ejemplo. And you can taste. Si lo puedes saborear incluso. And you can hear. Lo puedes oír. And then obviously tactile, so you can actually feel with your hands. Y claro, también puedes hacerlo con textura para que lo sientas a través de tu piel. So in other words, is if you can imagine yourself in that moment, the question is, what can I see?
what can I feel? If I'm in that moment, what do I smell? What do I taste? Do I just sit on the beach in front of a beautiful sunset? Do I taste the sea air on my tongue? Do I sip a nice margarita or a whatever? What do you hear? Do you hear the breeze of the water? Whatever you are wishing for or visualizing in your vision board, you will be able to, or you have to be able to put you in that situation to use all your senses. Entonces, lo importante del tablero visual es que a partir de una imagen nosotros podamos sumergirnos en esa sensación. Si es, por ejemplo, sobre la playa, saboreo el mar, el yodo del mar, me estoy bebiendo una margarita y noto el sabor, o noto la humedad en la piel o el sol. No solamente ver el color, no solamente el brillo, sino sumergirme, estar inmerso, y ese es el poder que nos va a dar el poder anclar todos esos sentidos solamente en una imagen. So, when we talk about the senses, there is some people who cannot visualize. So in other words, their main sensory is not visual. And sometimes a vision board is very hard for them. Or they cannot hear. In other words, they hear what you say, but because they have to make a picture, for them is a visual better. But if you are more auditorial, you need to hear. So it's certain words that you have to change the language to actually talk to them or let them see what you mean, hear what you mean, or understand what you mean. So there's a lot of these sensories that help us to understand sometimes. And if one of your sensories is not visual, it means that the vision board will not work for you. And then you say, oh, but that was not good for me, or it's not working for me. But it's just to understand that the vision board is there, but maybe you should more focus on other senses to do your vision board. Entonces, claro, no todo el mundo es visual. ¿Y para qué me va a servir a mí un tablero visual? Pues es según tú lo ancles. Porque si es una persona más kinestética, es mejor que a lo mejor recorte o que pase con un pincel, porque así va a notar esa sensación. O los olores son muy importantes también. Entonces, lo que es importante, en el fondo nos dice Johan, es que a través de esa imagen podamos evocar los otros sentidos y que mientras estamos construyendo el tablero para anclar ese sentido que no es el visual, lo notemos bien dentro cuando utilicemos la imagen al pegarla. So I would like you and invite you to choose one word. And this can be the theme for today. It could be your theme for this week or next week. It could be the theme for the whole January, or it could be the theme right through to the end of the year. Johan nos va a pedir que elijamos una palabra. Esta palabra nos va a guiar como tema, el tema de la semana, el tema del mes, el tema del año. No hace falta ajustarlo a solamente un año, sino que el tiempo lo ponemos nosotros. So this power word, it will be your inspiration for your vision board. And it could be a word like blissfulness. It could be a word like wealth. It could be a word like travel. It could be a word like mind-blowing, in brackets, food, sex life, anything. It could be authentic. It could be any word. Ahora vamos a elegir esta palabra y esta palabra va a ser la que inspire nuestro tablero y la que inspire nuestra acción. Puede ser algo como la alegría, el gozo,
Puede ser las riquezas, el dinero, o los viajes, o el sexo increíble, la comida increíble, o la autenticidad. Tiene que ser una palabra que nos inspire una acción. Great. So sometimes it's very difficult to find a word. If somebody asks you quickly, think about a word that will inspire you for the rest of your life, or for the next 10 days, or for the rest of the year, it is very hard, and we sometimes overthink these words. But to make it easy, we're going to do a meditation to find that inspirational word, that power word. Si te lo dicen así en frío, va a ser muy difícil encontrar una palabra que guíe toda mi acción, que me inspire. Entonces, por eso Johan nos va a guiar en una meditación para encontrarla. Great. So I'm inviting you to sit up straight. If you are able to put your feet flat on the floor or on the ground. Entonces, ahora lo que podemos hacer es sentarnos, la espalda recta, los pies en el suelo. And then we can just breathing normal. So it's nice in breath. Y vamos a hacer una respiración habitualmente. And out. Dentro. In Sale. and out. You can still close your eyes. Vamos a cerrar los ojos. And I'm inviting you to imagine a forest. Y ahora os invito a que te imaginemos un bosque. In South Africa, we can imagine a nice bush. En Sudáfrica nos vamos a imaginar el bush. So I invite you to walk through this forest. Y te invito a que camines por este bosque. And in front of us, in this little pathway, we see one step, one big stone, and we can step on this stone. Y en este bosque hay un caminito, y al final del caminito hay una gran losa. Y me sitúo sobre la losa. Once we're on this stone, we see that this stone becomes red. Y ahora que estoy sobre la losa, me doy cuenta de que la losa se pone roja. And that stone, red stone, corresponds with the base chakra. Y esta losa roja es como mi chakra base. Just breathe into the base chakra. So in other words, into your groin area. Inspiro, And out. inspiro por mi chakra base y suelto. Once again, inhale. And exhale. And then we follow the pathway again. Y sigo andando por el caminito. We climb over a huge rock. Y subo por una roca gigantesca. And that rock becomes totally orange. Y esa roca se vuelve naranja. Take a deep breath in. Respira. Exhale. And the orange corresponding with our second chakra. Ese naranja corresponde con nuestro segundo chakra. Inhale. In. Ex. Ex. We continue with the little pathway. Sigo por el caminito. And then we see flowers. Y veo flores. And they're all yellow.
son amarillas. Maybe they're daffodils. Serán narcisos. Maybe we can smell them. Puedo oler. Take a deep breath in In. and smell. And out. Inhale. In. Exhale. And that yellow corresponds with the third chakra. Ese amarillo se corresponde con el tercer chakra. And then we see that the road is splitting. There's two little pathways, one left, one right. Y ahora veo que hay dos caminos, uno a la izquierda, otro a la derecha. Doesn't matter which one you take, but it will lead you to a huge green grass. Y voy por el que yo elija. Y al final me voy a encontrar con una hierba gigantesca. I'm inviting you to lie on your back on this grass and just feel the grass with your hands. Vamos a que te tumbes sobre la hierba, que acaricies la hierba con tus manos. You open your arms and look upwards into the sky and you just feel so free. Te pones con los brazos abiertos y miras al cielo y te sientes tan libre. Take a deep breath in. Inspira. Exhale. In. Dentro. And this green grass and the color of green represent the fourth chakra, the heart chakra. Esta hierba verde representan el chakra del corazón, el cuarto chakra. I invite you to stand up. Te invitamos a que te levantes and we're going to continue with our journey. y vamos a continuar por el caminito. On the left is a pathway, and we're going to choose that pathway. A la izquierda hay un camino y vamos a cogerlo. Then we see a water stream. Y veo un riachuelo. It's not a very deep stream, it's very shallow. No es un riachuelo profundo, es un riachuelo poco profundo. The stones in this water stream are a very light blue color. Y las piedrecitas dentro del río son de color azul. And when we walk through this stream, we can stand in the middle of the stream and feel this wonderful cold water. Y cuando por este riachuelo noto el agua fría en los pies. We scoop a little bit water, which is a blue color. Cojo un poquito de agua entre las manos y es de color azul. And we can taste the water, it tastes wonderful. Y pruebo ese agua y es deliciosa. Take a deep breath in. Cojo aire. Exhale. Exhalo. Inhale. Inhalo. Exhale. Exhalo. And we continue with this little path to the other side. Y continúo por el caminito al otro lado del río. And we walk, and the pathway takes us to a very wooded area, very bushy, very forestery. Y continuamos por el caminito y llegamos a un sitio con un follaje muy denso, muy poblado. And it's a magical garden, a magical forest. Es que es un bosque mágico. And it's as if our third eye just opens up. Es And we, como si el tercer ojo se abriese.
We can see magical creatures like fairies, Podemos ver seres mágicos como las hadas. take a deep breath in Inhalo and out. Take a deep breath in. And it's as if the knowledge of this magical forest just comes into our third eye and we get flooded with lots of information and knowledge. y al inhalar es como si toda esa magia entrase por mi tercer ojo y tuviese una gran descarga de información sobre todo el conocimiento que hay en ese bosque. Take a deep breath in Inhalo and out. y fuera. And then we continue through this thick magical forest. And then we get this. Seguimos por este bosque mágico. We get a huge castle in front of us. Y vemos un castillo enorme delante de nosotros. And we feel connected with whoever lives in this castle. Y noto que me estoy conectando a alguien que vive en ese castillo. We open the door. Abrimos la puerta. Take a deep breath in Inhalo and out. Take a deep breath in and out. We go into this beautiful big room. Entro en una habitación. And on the table of this big room, there is a huge book. Y sobre la mesa de esta gran habitación hay un gran libro. It is a very old book. Es un libro muy viejo. And it's got your name on it. Y tiene tu nombre escrito en la portada. The life book of whoever you are. El libro de la vida tuya. And you put your left hand on this book. Y pones la mano izquierda sobre el libro. And because this book is a magical book, it will just open in front of you. Y como este libro es un libro mágico, se va a abrir solo delante de ti. And on that page is one word. Y en esa página hay una palabra. And that will bring, that word is your power word. And you can bring that word back to today. Y esa palabra que has visto es tu palabra poderosa y te la puedes llevar para construir el salón. Take a deep breath in Mira and out. y suelta. You can feel the word with your hand because it is embossed. Puedes tocar la palabra con tus manos porque está grabado. You can smell the word because it's got a lovely fragrance. Puedes oler la palabra porque te recuerda a un olor más estupendo. And if you listen carefully, somebody in your is saying this word in your ear. Y si te das cuenta, alguien está pronunciando esta palabra, su sonido, esta palabra en tu oído izquierdo. And when you say the word, it's got a feeling that you feel in your body. Y cuando pronuncias esta palabra, tu cuerpo reacciona, tiene una sensación. And it sparks joy. Y despierta la alegría. So take this word, either in your mind, or in your vision, or in your ear, or in your taste buds, or in your whole body, and bring that word back.
Y ahora que ya conoces tu palabra, te la vas a traer en un sonido, como un sonido, oyéndola, te la vas a traer como una sensación del cuerpo, como una imagen de las letras, te la vas a poder llevar para poder usarla. Take a deep breath in Inspira, and out. exhala. Last one, take a deep breath in Y por última vez, and out. y exhala. And you can open your eyes. Y ahora ya puedes abrir los ojos. So I am going to share my vision board to you. If you would like to see that, I just explain for you to know what my vision board looks like. Y ahora que hemos aterrizado y tenemos nuestra palabra de poder, Johan nos va a explicar cómo él ha organizado su propio tablón. So this specific vision board is my business vision board for my husband and myself. Este tablero es un ejemplo concreto y real de un tablero visual con él y su marido. So how I do this vision board is that I put my business name or my name right in the middle, and on the left-hand side, I would put a picture of myself and Rudolf. En el centro veis que tengo el nombre de la empresa y una imagen de Rudolf, su marido, y él mismo. Okay, so right on the left-hand side, you'll see I have a vision to have my own retreat farm or retreat venue, and with a labyrinth, with a vision of African bush, small accommodation for the participants. Y vemos cómo él va a proyectar su granja, su casa rural para hacer retiros, que tiene un laberinto, tiene el bush sudafricano, tiene gente alrededor. And for me, I can put myself in any of those pictures right on the left-hand corner. In other words, I can sit there right in that venue and look at the bush behind the glass. I can smell it. I can feel the sun shine on my face. I can hear the African bush. I can walk the labyrinth with my bare foot and on cobblestones. I can sleep in any of those little huts. And then there's also people there. This is the black and white pictures. En esta parte superior izquierda, él ha elegido unas imágenes sobre la localización, el sitio. Y estas imágenes, además de lo visual, tienen también características olfativas. Él puede oler el bush, puede escuchar los sonidos, puede notar sus pies sobre las piedras del laberinto, puede notar la temperatura, los cambios de textura cuando sube las escaleras. Y además hay gente. So just below that is then also how it could look inside, but it also connects with the male spa or a spa. It doesn't need to be a male wellness center, but a wellness center where I can also feel and taste the salty water of the spa, and also then the singing bowls, the Tibetan singing bowls, I can feel the vibration. So in every little single picture, I can put myself and I can have my sensory senses stimulated. Vemos que debajo de esas fotos continúa con el spa. Entonces lo está enlazando todo con sensaciones. Puede notar el sabor de la sal del agua del spa, puede escuchar los cuencos que vemos abajo en el centro. Todas las imágenes hacen referencia a lo mismo
y además están elegidas para despertar un sentido. So the reason why there's this black and white pictures of people, it is that we need customers to bring money to this place. It could be male, it could be female, it could be fat, it could be any customers, anybody that needs to come to this retreat place, or any of the other business. In other words, beauty spa, the guest house, the gay village, or the convalescent care, whatever, we need people. Entonces él nos explica que ha incluido dibujos de gente que es en blanco y negro, son pequeñitos, porque realmente importa que haya gente, pero no vamos a pensar en qué tipo de gente, si son altos o flacos, hombre, mujer. Entonces, esto es lo que está alrededor de todo el spa, pero no es tan importante sentir cómo es, sino simplemente saber que están ahí. And then customers bring money, so there must be money. En el centro a la derecha tenemos lo que nos traen los clientes, que es el dinero. Tiene que haber dinero. Yeah. And all of these other pictures is just pictures. But what I'm trying to say is you have to really make it yours, and you must make it so much visual as possible, and also use the senses to go into every single picture. You have to make it that it brings joy, sparks joy for you. Y vemos que todo el resto de imágenes que ha utilizado son muy sensoriales, pero sobre todo que despierten esa alegría, que despierten ese interés a través de los sentidos, que puedas notar que estás ahí dentro. Vision board, and I'm very proud of my vision board. Like I said, that one for me, it's just about my business. And if you look at the different aspects of your wheel, your life wheel, this is only one aspect. So I can make one from my love life, which includes tantra, it includes all kinds of different things. But for me, that means it is absolutely wonderful to have that option. Either I can create one big vision board with different aspects in it, or I can have one aspect or one segment of my life in one vision board. Yeah. Pues nos dice que el tablero que nos ha enseñado, el que se siente muy orgulloso, es un ejemplo de cómo podemos enfocarnos en uno solo de estos aspectos de la rueda de vida, de las distintas secciones que tenemos. Y este es el de las riquezas o el negocio, el dinero. So, a few pointers to how to make a vision board. The first thing is a hard copy. Ahora nos va a dar unas indicaciones de cómo se hace este tablero, cómo lo vayamos a sacar a cabo. Entonces, el primer paso es tener un soporte físico. So, wherever you go, you have to take a scissors with you. Entonces, él nos recomienda que llevemos unas tijeras encima para cuando salgamos de casa. And only use magazines, not very expensive books. Sí, que usemos revistas que podamos encontrar por ahí, que no hace falta sacar un libro. So if you go to some place, you can quickly take out a little piece of wonderful picture, and you collect all of those pictures. And it's always something that brings sparks joy. Es que si vemos un anuncio, si vemos en una revista en la sala de espera una imagen que nos despierta algo, que cojamos, nos despierta algo positivo, que no cojamos esa imagen con esas tijeras que tenemos y la podemos añadir a nuestro tablero. And it's the same thing with digital, so you have to copy and paste. Y con el tablero digital vamos a hacer lo mismo, un copia-pega de esa imagen. And then once you have all the pictures that you think you might have, you can sort them in categories.
Entonces, una vez que tenemos las distintas imágenes, vamos a clasificarlas en categorías. And then you can start with your vision board. If it's a hard copy, you have to have glue. Entonces, si tenemos un soporte físico, es uno de verdad, lo vamos a organizar pegándolo con pegamento. And if it's a digital copy, you can arrange them and decorate your vision board like you see I did. Sí, y si no, podemos hacer un tablero visual digital como el de Johan. Copio imágenes que encuentro y las dispongo en el tablero. And you can put always a picture of yourself in the middle. Y siempre es buena idea poner una imagen de ti mismo en el centro del tablero. And if you have a partner and it is a decision that both of you need to buy into, what I mean is you have to have the same vision. Si tienes un compañero y es dentro, o sea, es parte del proyecto, también le vamos a incluir. It's very important to do it together. Es importante que se haga juntos con tu compañera o con tu compañero, porque es vuestro proyecto. So your vision board, the ideal is to always have it very visible. So either behind the toilet door. Entonces, como tenemos que ver todos los días el tablero, pues lo podemos poner en la puerta del cuarto de baño. Or in your cupboard where you can see it when you dress. O en tu ropero, cuando lo abres la puerta todos los días para vestirte, ahí lo tienes. Or, of course, as a screensaver if it's on your computer. O como salvapantallas en el ordenador o un calendario en la pared. And also use letters of your power word and put your power word that it's all over your vision board. Sí, y tu palabra de poder, que es rescatado en la meditación, va a estar también en ese tablero, escrita. A lot of times we also have the negative. We have belief that boycotts us. Entonces, también es muy importante saber lo que no necesitamos, lo que tenemos que dejar ir porque nos boicotea. And these beliefs are all beliefs that either comes from generation to generation. Y estas pueden ser creencias que saltan de generación en generación. It could be something that was a judgmental comment. Pueden ser incluso juicios de valor. In other words, it is somebody's opinion that's maybe not even the truth. Pero pueden ser opiniones de personas que no son ciertas. It could be fear. Pueden ser miedos. And lots of time fear is also that we are afraid that we can succeed. Muchas veces el miedo es el miedo a no poder conseguir las cosas, no solamente a fracasar. And a lot of times these fears, beliefs, or judgments are hiding somewhere, and we don't always know exactly where it comes from. Y muchas veces estos miedos están ocultos y no sabemos ni cómo son ni dónde están. Great. So we're going to do a very quick meditation. Así que vamos a hacer ahora una breve meditación. Great. So we can just slowly close your eyes. Así que otra vez vamos a cerrar los ojos. And remember that we were in this big castle, this big room. Y vamos a recordar esta habitación dentro del castillo. So you can imagine again that you have this book, big life book in front of you. Y se vuelve a hacer la magia y tenemos delante este libro de la vida gigantesco. Take a deep breath in Inspiro and out. Inhale, exhale. And with your right hand, you open the book. y con la mano derecha
abro el libro. And when you open it, there is an old condition. Cuando lo abro, hay un condicionante, Belief, una creencia or other people's opinion, o la opinión de los demás, or a judgment juicio de valor, that is not yours, but que you no believe it es, anyway. que no es tuyo, pero lo crees igualmente. And maybe this word can be visible, or sentence can be visible for you. Y a lo mejor esta frase o esta palabra es visible para ti. I would like you to see this visual of the sentence of the word. Y quiero que tengas una visual de esta frase. You can hear when people say it to you. Puedes oír cómo lo dice la gente de ti. Where does it come from? Puedes oír de dónde viene. Does it feel funny? Is it smooth? Is it not smooth? What color is it? Y piensa en qué sentimientos te genera esto. ¿Es algo gracioso? ¿Es algo raro? ¿Es algo agradable o es algo duro? When you see this word or feel it or hear it or smell it, where in your body does it sit? Y cuando recuerdas estas palabras, las hueles, las sientes, las escuchas, ¿qué sensación te trae en el cuerpo? ¿Dónde lo notas? Do you feel a connection with that word that holds you back? ¿Notas una conexión con esa palabra que te retiene? So I would like you to keep this word in a black bag. Así que quiero que metas esta palabra en una bolsa negra And close the bag and bring it back when we open our eyes. y la vas a cerrar. Vas a llevar esa palabra o esa frase en la bolsa hasta que la necesitemos después. So take a deep breath in Ahora inspira, and exhale. exhala, Take a deep breath in and exhale. We become aware of somebody in the room, in this room of the Picasso. y nos damos cuenta de que hay alguien en esta gran habitación del castillo. If we look carefully, this is our higher self. Y al mirarlo me doy cuenta de que es mi ser superior, mi yo superior. We say thank you to ourselves for this insight. Y le damos gracias al yo superior por esta revelación. And we turn around and Y me doy la vuelta. we leave the room. Salgo de la habitación. And we close the door. Cierro la puerta. And we know that we always welcome to come back to this room. Y sabemos que siempre vamos a volver cuando queramos a esta habitación. And with lots of joy, we can slowly open our eyes. Y con gran alegría ya puedo abrir los ojos. So thank you guys. I hope that you brought back your black bag with a belief or a condition or a judgment or a fear or something that somebody said to you that's not your opinion. And I hope it could be a lot, but we only need one word. And I hope that it is still in your bag. So
Because sometimes these words are holding us back. It does not spark joy to us. It does not bring us forward. It does not let us grow. Y ahora que hemos vuelto, tenemos en la bolsa negra esas palabras que nos retienen, que nos dejan avanzar. Pueden ser juicios de valor, pueden ser opiniones de los demás, pueden ser condicionantes que no nos dejan sentir esa alegría creadora que vamos a utilizar para crear el tablero. Great. So I would like to envision that whoever told you this word or whoever gave you this advice or whoever let you believe that this word is your word and it's got power over you. I would like you to just imagine that this person or this identity or this word is standing away from you a little bit. In other words, if you take your bag and you just put it a little bit away and you see there's this energy field between you and that word. Y esta palabra ya la tenemos retenida. Estas palabras que nos dejan avanzar están encerradas. Vamos a imaginarnos que las hemos dejado fuera de la sala, que hay un campo de energía que nos libera de esto, y vamos a imaginarnos a la persona que nos la dijo o al grupo que nos la dijo y van a estar vamos a imaginar que están lejos de nosotros, que estamos protegidos y que vamos a poder sentir libremente esa alegría que nos permite crear. So I would like you to close your eyes. Y ahora vamos a cerrar los ojos. And imagine that in front of you is something that takes all your energy. Y vamos a imaginarnos que delante de nosotros tenemos a esa persona o ese grupo que nos chupa la energía. It's like it's sucking the life out of you. Parece que te absorbe la energía de vida. And that is that belief or that word or that judgment, whatever is in that black bag, is sucking your life out of you. Es que esa palabra te chupa la energía o esa creencia te quita las ganas, están encerradas en la bolsa negra. So I would like you to take either in your imagination a feather that is very sharp, a feather of a bird, a big bird. Entonces me voy a imaginar que tengo en la mano una pluma afilada. Or a knife. Un cuchillo. Or scissors. O tijeras. Whatever you feel that will cut this imaginary cord, this suction tube. Voy a cortar con lo que sea este cordón o este tubo que me chupa la energía, este conducto que me mantiene conectado a esta persona o este grupo que me quita las ganas. And once you have the courage, you can cut off that energy sucking field. Y ya que tengo ese valor, voy a cortar esa conexión que tengo ahí. Just make sure that that energy field is closed. Y asegúrate de que ya has cerrado ese campo energético. So take a deep breath in. Ahora respira. And out. Imagine a wonderful light over you. It is a silver light. It is beautiful and it is shining like a mirror. Imagina que tienes sobre ti una luz que ilumina, que es brillante, que es plateada como un espejo. It's protected. Y es que es protector. And it will never, never let somebody take your energy away. Not a word, not a person, nothing, nobody. Y
no va a permitir que nada ni nadie se lleve tu energía. Nunca. Take a deep breath in Inspira. and out. Exhala. So whatever took your power, this word, just see that it is gone. Así que eso que se llevó tu fuerza, se ha ido ya. You can feel that sometimes something is moving in your body. It's beautiful, it's protective. Notas que algo se mueve en tu cuerpo porque estás contento de esa belleza, de esa protección. It smells like something that can protect us. Es que huele algo que puede protegerte. It feels like something wonderful and you feel wonderful. Notas algo maravilloso en el cuerpo. Es que realmente hay algo maravilloso ahí. So take a deep breath in Inspira. and out. Take a deep breath in and out. And slowly open your eyes. Y poco a poco abres tus ojos. Great. Thank you, guys and ladies. It was wonderful to work with you today. And I hope that you can do a wonderful, wonderful vision board. So anytime that you feel like there's something that is keeping you away from your dream or your joy, just go into yourself and go and find that word. Go and find that fear or judgment from other people. Maybe it's judgment from yourself. It's maybe a belief that you can't deserve something, but go and find that belief. And that's that one word, and see how it sucks out all your life out of you, and break it, cut it off. Take a real feather and imagine you cut it off, or take a knife. I don't like knives because you can hurt yourself, but do something, even a piece of paper like this, and just fold it and imagine it is sharp as hell, and it just cut off that hold that is on you, and let it go. And then you start with your vision board and see what comes out. I would love you to, or invite you to send this vision boards to me if you know me, or to Alvaro, so that we can see these vision boards. It's really amazing. And if you need any help, contact me. My contact details will be below, or contact Alvaro. Johan quiere animaros y sobre todo que hagamos las dos partes, que tenemos que hacer un hueco a lo nuevo que vamos a crear, quitándonos esa parte negativa que no nos deja avanzar. Por eso hemos hecho este ritual de corte. Realmente podemos coger una pluma, como dice él, en la mano, un cuchillo, aunque pueda ser peligroso, como ha hecho él con el folio. Eso nos va a cortar y nos va a dejar ir, porque es importante que esas creencias, que esos juicios de valor, que esos condicionantes se vayan antes de poder desarrollar nuestro tablero. Y dice él que le alegraría que podamos compartir esos tableros. Tiene sus dirección en donde vemos el vídeo, y poder compartirlo, poder comentarlo. Thank you, everybody, and thank you, Alvaro. Well, thank you, Johan, because we have this plan. It was beautiful to co-create this workshop, and I think it's going to be really helpful. Creo que va a ser muy útil este taller, el poderlo haber hecho juntos. Thank you very much, because it's great working with you. You're a very wise man. And yes, this is going to be really, really helpful.